Tara, tara po. Pwede ba yung request ko yung boys dito sa harap? Yung 5. Backstreet Boys. Yun. SB19 na pala, SB19. Gusto usad pa ng konti. Tapatan niyo yung mga Spice Girls. Ayan. Sige po, ready? Oh. Okay. Turo sa taas. Siyempre. Then burger. Waki. Opa. Ano pa yung isa? Pizza. Ano pa ba nun? May isa lang akong request. Alam mo yung ganon? Yan. Yan lang, yan. Yan. No to vote by. Gusto ko. Pansit. Tara, magpipray po tayo. Ay, di ba pala tapos?